radio de makana tro kama ki ganno ka yille ki hoti aro gama barka ganno ko yare an hir arjuma yille ko ro la fi ko no dama olle min kara ho bisalimin bi aminto hirle min ko ray ko kara ho be alle kala arabawo oro tala hablabe kun dogla bera mun ko habdo bon dini hille bera on to oro tala hab asoni ngamba bina ka mi kin dollar habnon be ya yar sun sala so on so mi ngamba akibsa biba mi ki ho hab so be abanyawo banfora hirdomi habambe kadaw kibsa hab ko ka baso be oro tala ki rok mat kisyan kabore biya ali binda so ko adi liba kar oro tala hab ajar bisar broki oro tala hab akri rok mat kisyan kabore ko abuka min be ahin aw oro tala hab asomi yambe akibsa be ak dollar gusor ho mbron tala miki habu ala hirdomi haban hab an don gusor hab ho ko mbro yana cousin cascade a raison bla banforambe ko a haka kibsa biba goro ne ko ro talab kidabe kanyo borgan no je ko ro talab ko no so nyande ka brogan bro abarka da ka yizibe zibe ka waloge an bon mbro ya yar nana cousin cascade a raison bla bin bafora akuno me kina nambe a haka hinka aw oro talab jerbi sab jillibi unya waka le zekola ko azibe talab atalaba be aminto waloge an mikin dollar habe akibse hebe ko atabande yimbe ni ko yada bidema ko asoda bamabe o atada mala sama local loki oro talab gerbi sar ro jilli kan yew ya dama unna le bedini covid 19 ayaba ko ati dandaba oro talab la ambo kon tala jindaro la ki sobi oto dama lo sama local loki ko an yew oro talab ko ana benkage am buya ba ko harun soge ambe ana hi aw koro ko diga lubano kana yaroki kunna lezekula kun ziba lafi linke oro talahab kan ko na so minna kan ku ambole kan goro zabla kun tele ma terrorist ro broki ko talahab ho yina ku ambor talema ate pakada kan ro talahab a luwanu kana yaro kiki ko unna le badinne waloge ko so azugulor lebi binta da malen da haba anaka o do mo ko boro bisa barban kan ko ki talla dinne habla kan bolenki oro ko ku o boro hinna kan ko ki ko ku o boro yanko honema ko ayu talla member azugumi ngamar kun tan nobro ko dama bro sa urzibe huso ko minti bana buka dabidima ko o dama o jinkuma ko dama o zibe o dama o sura bakan ko ke o kabe agerma waloge awara ta yen gerbara ha kana na zibe ko gerberan tuton hoba ana talla member ko ata aya ganen bi kan bisa an zibe ni ko o da ko ha ko talla kun ambor talla ma waloge aw talla bara damala na binka ko agerbi sabe konna leba dinde onu zutalo nur ko nyen kiraro woro zoro ko zika zibe talab talama mintoye ko gerbara kabara horhoba ko zika lebi mbor bala ho hombe abrada male an talasibin kay binaka aranta yenkon oro talab gabi sabha kunna dama na leba dinde ko zu sadro ngaro sa ko da ko ha ko zibe talab talama minto aloge aw dollar ho ka ho habe goro zablar ko tayle ma terrorist woro boro ngo soro talab la ninti gerbi sabha nur bo ho a ho bilin chambe aranta waso ko an yew aya gani o hoda liki koldo waloge balma on zibir dangara ko hamni to ka goro gosu na brisi atta akoro on tanana sukule krozindaro waloge burulubi hon ana gani amba na ganin bi ana gani so ko otukun bin gota ambo tankinani ye ambe awarata ye goro ni ko ayi o murzari goro zablar ko habro azibero bro minto arata yelo ga hakku husum borgan wuro ahuru akuta waloge ay arata yeso borgan no goro zablar ko hamro yezi an yeso dagaro kani oro talaba aguru puro wuro ko hutti ka dako so dagar boro ki kayar goro zablar hamro ki goro zablar hamro na ni yiri bugono boro lubi ara dako ne ati yada borgan boro aminto so waloge borgan ne sampuri goro zablar ko hamro azibir dangada binto so dagaro kani boro so dagaro ben me kilibi arata yelo ga ha ko husum lafi ka borgan boro waloge goro ne ku yoshi abnika ka untami kala nyiri bubole alinkema goro zablar ko mbro minto so nana jinkula linkero zindarombi arate ara tota hodalema ata yeso ara gouvernement be akurme gano broha ko adako ka dama atuto hoba ko borgan bro na dama ne bisabar ngayi linkero nyiri kun tambin no woro waloge aya raso ata hordanso oro talab su dagaro kani goro ni wuri ko hurina hurzeki on ka da so dagar roha goro zablar ko hamra yarba kanke be alin kembe awarati zibe kale ara gota tayi ata atin to ho ke kan so waloge ara so to bala kana gouvernement ki ka da ha kani yarmo ki ka yara aka goro zindaro maso ayi zalla ko ayi ya ko ni goro zablar ko hamro ma ro tala habla waloge aw ko ka diga
oro tala hablare tuto ho gotante ban ko ayi oro tala Burkina Faso a gerbe sabiye ku bolé goro zabla ko hambro an waloge binaka oro tala habe kani oro mixri tala suru luru ko ya les akula on na sukuma kiranta ma G5 Sahel bi arata danko oro tala ta danko kani tala ko hambro kiso ka da ko ha ko adama zibe ka yarba goro zabla ko hambro ki ko ayim pangada ko ayi oro tala habla kani oro mixri tala oro ko ya sukuma ko habkira ro kibi ko goro zabla ko hambro ka ko yim pangada tala ko hambro la oro tala hambro la ko goro na kun bara bisa bara kan bolenki aw ko kaka daga so mars mundika kimbi anombe covid-19 yabadar ko habibo an gusoro tala habla an gerbi sabe amir nam saraba an gota kala hirki hebi an dororo tala habla waloge bilin chembe arata yoro tala hab gerbi sabe ha jilli sabri no ko lo toro bro yensa wozu ko bolen kan yaba ko habki kuna da kullu kunzu sadro ko bro so waloge ni le benta damala na ka korono ku o bolen kan yaba ko habki awara yarati barka dan oro tala habla toro bro ma tenni amir ta kan jema ko anye aku agoro bosuno amir bo barma yaba ko habe allin ken walo brogal bro so bi arati zibezbe kale a so baka dale magota aw ko aka maka da sasu so mikin dollar habnombe labka babe abba ahinna gota an yu an sunraba rotala ba ko bosuno ni berma miki amasabe a hobe atminga waloge an kan bikilo so bi labe abale bi mama be allin ken bi a hogota zarso waloge goro bosuno ro hallo ya dida gosuno dollar an hibi an dollar gosuno bi waloge belin ken bi so bi arata ye rotala ha gerbe sabe roha goro yer kunti diga ko ro tallaro bro abin kale ro mi bi ko bro to bana no sabro ni sani ko ni ro heroni ko to zu sadro ko bro waloge ko bana hinge wa hitali na gani ko keroni ko to zu li kero ko bro so don ta damala na doro ha o ko bor bonle kan en lahiro azabla ro ko ha bro ke kinan waloge a kara yara so ka makira sasu sala mun ko ke adomi baraka hera bi hilibimbi on votroba an yew oro talaba kirberbi kani oro talabe a député ro bro abon hobuki musu sura ba bin bon kan lafiki bika bon kan lafiki so bi arati barka dan oro talaba boru wer ko ji boru wer ko yaka kirberbi ma kanara ke ro bro kani hokan kirber ko masuku gan bro libi arati barka dan lemba borgan ya sukuma kire son tayle ma o se ro talaba yirimba yi akino kani dogmiki akino bro kani dine mindiga malema gan bro jillibi bro li bro arati barka da lemma wanoge tuto hukumu gerbere ba kan yew kirber kama ko habe ko am bon kan lafiki kan huriyon ke kinan habe arati jirka li barka dan wanoge ara yarati barka dan oro tala so bagar boroma kan sini bi allama gan roki boro ko ni de kirber bi akama bi amin bi oro tala habla bi boro gan boro li bi so be arati barka da lemma wanoge oro tala habla so bi goro goso yohuti na sukuma bono nakira ko agugu kirber bi kama be amin ni roni adiga tala sanoro ya tutala sindaro laso boro tala habla kabala gugu kirbe bi abi kama bi amin bi ka daga so walwe boro gal boro libi arati barka de lema to do hundi ku yaba ko ayi bili bi adama am bom mi ngabi to ara yara so barka da oro tala haba agere bi ser broma tala sindaro oro tala oro dayno ni ko tala sindaro la na dama on voto boro bi ki dollar habe so bi boro gal boro so arati barka de lema boro gal noye tuto ho baso ayi bole habe ku ana bom boro tala habla bi arati barka de lema gilu waloge kani godu yurkun da haba kani oro tala habla PNDS bin ngam ki waloge aw ko oro ko ta ko nasuna ne oro zibir bi ta damale antalema bigni ko ro hiri le ko kara on kala ho barka da la ngota husti domi sinda ko ho kan lafiki wa mwana beni ken tanta minyin kona wa television la kani mi bere wa television zinhena o zon tumone ewa president bioni na hiudana alabia ho wakawe emo ila azeni na mwa alombiende yovona wena ena hena ba yo to sanu beni ami tanta minyin kana wa president Rochma Christian Kabore bioni nemi na mbo biam na president no on décembre na bene weke newa independence sanu weke ho chwa baratini na
kabale dihole sanna mina Burkina Faso hena amu ho sano so akanga na awa leka biadana afso wakahu Burkina Faso awa teni adamale amu tebani hotoro na badana awa wakahu mina ole on desam na bale woke hodwe ayo wena were ho banfora marai o cascade region yi amu sababu bioni ole mu kembo okaka ho leka na hakirwe awakeni aleka le wombe si wakanga wawe awakahu ayifa na yaho mina ale bioni so e bioni bioni aba bembo le san wa mi le bioni mu yeso ere wa mi wakahu wa mi na bo wa na abuma akweka wa nini mi wa wakahu ayi ava na yaho mama muye wa mi muzo hatene wakahu bo sansa ho insécurité na covid-19 bioni alors le mu kanga mana hakiri ale vena ton na be wona temera be wona aka mu na hakiri ba Burkina Faso miani aba huni faradi alombo ekka ba wona adi asana anyi haleta mia atemia ha yeso bo sansa ho insécurité biene na bio kasima ho me ho bio amu no wa yebaro bio ha bio agin va no mu yembio bo wa wona apani abe abien bien dake waka ho emina oronde hakiri kawa wona ibuma abe na abia bien dake awaka hu ida ama yirema avana yahoni kanu sababu bini awawena kanga wakweka wa nimiwa janku ayirema no azo waka hu emina mu dio ni mu weka avi ho gouvernement nyitwa na Burkina be nyitwa woni aba hunu faradi amu membo ni kanga ba no eho toriye afuka kan we janku ayirema no azo waka hu emina bo unde hakire nyina wa Burkina be ni kenke woni na awuna droit amu wona devoir donc wakaka wa woni na kweka wani wa hunu faradi allo toriye awakaka wa we ayirema no azo waka hu emina amu bi ne omu ke biara mu tempo wa Burkina Faso be wona lahado hotini lahado so na mu hemu yewumina amule hemu dani mina emina hatemia be yewumina emina banyichwa ale banyichwa abale vina terrorisme wumina amu sababu bieni oronte ni dabaye ebale daswa biya yewumina ba vina FDS wa na ba volontaire wa adana yewuna mi ayo sa atondi huru ka ronte ni dabale wunina na ba yewa wunina adome hama wunina na denyi tente abamu weka na panka banka ni abada amu huru faraji aweka anyabale nikola alwa funini biya weda biya boni ka hole la hoda kenya unteni de bale wona adomeni hamana lohobwe biya ba civil o biya ba deswa woni aba wonina adomeni hamana lohobwe adomeni mu barka a de bale wona mina ora mu chembo unti weka bioro nasa biya wona mi lara yi avant fond bini mi le bio hale wara mu bioni mina nasa masama an weka hunu faraji unde na gouvernement nyito hunu lo do me wona aseni ba aba janku aba yirema ava mi le ka hunu he mina aba kere mina hera mi kana mina amun bioni mina weka teri ba yin daswa na ba volontaire wa wona yo hawa mina sabale nyi koramu janku aba lewa waka hunu mina mun bioni weka bioti bia mule sene we awa kan wa kan mamina uteni mu dabale wonina bia wo G5 Sahel na ha communauté ni to wonina international ni to be wona wonina ale sene no me be bamba janku ami wo do mi wona abale ni to wonina ba nikoramu alewa kan wonina a hera mu zo won fo mina na bo ngo wale bi mu na bo sansa ho covid-19 ma mu vum be na bo zo wa kan wonina awo mu chembo ko no bara abo ya be chere wa fo mina mo we ka veba ni to vonu dinvoa oyinzoba Burkina nyitwa woni na abahunu faradi abawlo abadichi kumuni hawara na dabai woti na bayiwewa mwara na we ayirim anam vonba ntwa na abayemuntia abadichi kumuni bo barwa wewe emumba wewe akorosina mi yere janko amvonu ada alewa ka hoyemina uteni mwewe ka dabaye ebia dana asenia wa bewe na partenaire technique et financier asenia wa janko amoda asamule vomo mina ora muchembo amuma ewombi bio hobio hozo yi la ke avio hoto la doyi avio bento chere adana ayaba to varobio ka la doyi avio mamu idamina no lili emule dakenke wemina me ami huna mkoni gokoni ame weta de cheku alombo ari hima wotina avayiba nchowa amuma weka fieba nchowa Burkina nchowa wonina bia vakara halala ina mu we parai we fieba abalo abade cheku mu abai wotina kermina abahunika afafumbini janko anyime wotina yaba le varobio muma weka bio
le 22 novembre na be kena kesima au Burkina Faso ni chwa wuri na huna dana ava votera ha vote wa ya ho sansa wa president leno na ba député wa au ndel au jatini na aba dana ale votera na hera uno teni de ba Burkina be wa wuri na ba dana yu hakiri aba va election mu dana wo awora hera teni wuci na izo hamina bia mu dana senewe bia ba wesewa bia ba launda wa nychwa bia ba wadina nychwa mu aki sasa parti politique ni nychwa wona unteni de ba wuri na Burkina Faso ni wuri na unteni de ba le wuri na do nini azu le hakiri tente awa wuri na yuwa ka hu a election mu dana awona mina amuma oro unteni de seni nychwa ya wuhase bia wuhase ni adana ta letona a election mu dana wo na ba da dasi wana mu pawe amu huna faraji adana pa hale election mu nyua mina amu sene wa bia mu sene we bia lo hakana bia agbara bo sene we asasa hale election mu uteni da bale woro na mina oro mu kembo make kama te ni ba Burkina be na be wuna wakana ka humana untene de bale wonina bia mu dana votera na bia dana votera untene de bale ka bia dana votera ka tombe nita awati bini ame bamba baba wona ahaba da a votera ka hu o mu da a wona mu mina wani abowa mu kembo holo Burkina be ni twawa le hole sanna le tikasima awa sanu twa barati ni ahole dinamina oro wa mu te ni ba ye temba na isobemo era yeso era yawa Burkina Faso ya neba partenaire technique et financier amuki adna dana asenia wa abale PNDS ayuvana yahomina oro intene daba Burkina Faso ni chwa wuri na baba wuri na dana wo hale lili bi honu na ba dana na ndeni umbuni weka a diwa yahomina a waka hu president intene daba le wuri na be nina alla ndeni a weka li ande ayo bo hole ka hu mina lo intene daba wuri na lo neni teni untene daba na lo hakri tente anene yu kawa wona ipania ay bumu ay hakri tente awaka hu ama yima vala ha o ngamu untene daba wala woni na mi lo woni na sambe a dombere amusieni ho Burkina Faso wani abwa wale bien na winke ebo beke ro president bieni in la azienia na mo ka dombe ni ta wakike pa hu bini Ka lima ya kwesima bo mu do ci sa ke jamana yere bi nka una yere bi na ne son jar mu mi man timitesma ba fara yo cascade marako ke jamana fama rokma Christian ka bore man duma da bi una me ona wuri be jamana no manema muna bore duma da o amanna doroda yitini bre yo saka kuma na mu yo barate yere ko ke masbe ona we jamana na yere bi na ne son jaruta alisuma nka muna ngone amanna doroda kanya ni son jaro ni ya we jamana ta yere bina sokoma yo muna mutin ta duguna na duguna plao ni ya kya sama yer ni tikema ko coronavirus la amru nka muna ngona doroda yo duguna asubane tetere on no ya jamana man yere timinga bo muna ngena pepe da kay suruka kema yo ma barate rokma Christian ka bore yira nona ma se on jamana tetere ama se on sai rama wa da dorone da nguna suguma jamana Burkina Faso no man na so na la pe ta de stado soye on sege nyina na yo se bene bo da ya to ni o ya jamana ereta da kro na bre primana ni yesu ma ta on ko furuba bana ta la marazama ni hon boti yimona mo pepe mo do la adrena jamana no man da barate venema bena sogoma on sege la loi na sogoma mais ni fa pepe da on se bene ki a jamana farona yabesi ana doroda e sanfre ki a sorasi wadaga mi on ti baraho si on ko wuro ki a jamana be ni fato on ma ne barate awa on ma se bene ki kisi yo osma yeroma ana doroda e ka kriya
awa yo suma ma men yo to yo suma yare ona yo ta tangado na ye yara gumbo prima ye baratinite ni fato ye masbe on bere wirigun yo ta bi hoye muna sogoma yo tini sege ngena na yo sebe ne so na bo bine pe awa bo ma ye unche on sege me ngena na yo sebe ne barate frere perima on sege me yo ngena na yo sebe ne suma ko yo barate frere on me masbe on ya barata on e foro ana doroda muna pe ta koroho rokma Christian Kabore dumada ara coronavirus la ngoro ke do masuma ya wera wona wena yo do toro mi fa chakita ngoni on srawe on ma segeme ke sibene pinke dama ngene on segeme ngene mi fa ye chakita kema ka bre on ke sraka ni srawa on ko ngone na nyae ngoni yo do toro on chakita yake ma bama ngona sogo ya on ma se on kisi awe coronavirus la ngoro ma rokma Christian Kabore na doroda e kakriya yo docteur wada yo on ti bara ho sin on ko guru on neta ni fato on ma se on ka jamana kisi awa awe coronavirus la ngruma adna doroda e brena a dorome ya duma dawo arake do mosuma wa bo yugo on fana ngona nyi choro no mapla yo vote man te ka jamana ho ngona vote e ko ho jamana no man tasa nyina maloho on ya we vote eta rokma Christian Kabore duma da ho ana doroda mo jayma ko sebe ngona vote mo mi on fana sharo me yo mo dana shebe mo mi yo jira on da democracy na sogoma ye jamana no man ngona sogo ya on sege on ya vote on masbe on yo ta zekate kwa ana doroda ngona zekate ma we ho wa yeta fona yirei bre awa jamana no mane pebetana awa fona yirei bre sumana ye ramantini ze kuma be cha we vote ho onko tena ze kuma awa ye pebeta antike jamana ana doroda e sanfre jamana no mane daga ye ranti jamana timi on bere na we vote eta awa we yina ni choro no mapla mu mi on fono awa ka jamana be ana doroda e sanfre ki asma be wo daga wuro kan foyo on yana ko wuro me voro petama nyo barate on eta do so ye ni fato awe vote e masbe on fono sene ki ajamana be ana doroda rokma Christian Kabore dumada hon e jamana no mane nyo on laina on yi vote ona vote na yo awa ho jaima ko sebe dumada ti eta fo ye bre na dai pipeniche nka milana bena soko be onka na tike awa yiwe on sebe yi daga yiwa fama bena ki ajamana be yima sebe on na soko ya on sege wa ngona ngo peweta hon ke masbe on pe on ko do na pe na tata la on barate awilla na be ko ro on masbe on ke ajamana yabezi on sere ke nyo ke ajamana guri do awa ke masbe on na la nyini na sogoya on masbe on a pagabe ngona do mada tata la on ni manti awa ke ajamana fa ma rokma Christian Kabore ta on guri be jamana ni mane ma ke ajamana ta yere bi fati awa on ni mane ate awa banfora yo kaskad mara ho dugu awa mwe ke jamana fa marok ma Christian Kabore duma da bi ona guribe jamana no mane maha ni fa manche mona duma da ho bu ngona ta tala ma te ona guribe kama kimi man tanga bo wakati ona moketa kaniche yo duma da wana kena ti ko za Burkina Faso ne boli kule yim ya ben kengti ya yurun tiene lan ci télévision nationale ti toi ya yurun tiene ka ba ta ya lan ti roke ti dem ligu ya an pia ya lon boli ya lan tugulle ni ti dem an kan ya jama yan ti ban fora dem ya ni l'assemblée ni te ba ta ya lan ti ola bani ku sorni ipo yim ya ba kuli ni ti na tani ka mara mu gulman jama l'assemblée ni bi jabal lambo foba in bande ke ti dem ligu ya roka bore ya lan tugulle ni ti dem mani jani bana bi yo jama bi ya bi po pikilo da yang dali ti dia mali yoro kabore kali ke puni ila bali ke bawani yang ti jima yang chuni yang ka chuna lesan blini ora jandi ya ba angkane ti dia Burkina Faso ku tugulle ni yang ti
Burkina Faso mba jeri oyilia blindi lanti bantu ya independence ni na assembly ni wani ko jang ba le ni butuanga ma le ni bana pia yantangali yantiti diempo na assembly ni odirgo wani ke nupundi ni banda tuna tuanga mampo Burkina Faso no bolo kuli ntala na nali ka tuni katiti ma ya swaliga la tuni na baru ya po tijema ligwa utalamboli kuwepuni kuwake nini mjami nchimampo pundi Burkina Faso mbunukuli ntale ya yema kama tijema Burkina Faso mama ndeba chuelere na assembly ni Burkina Faso mbunukuli yani tuwele tijema filimupo tungandi ya manjuli yani ntie la barua politiebe katani ya yema kuswani tidima filimupo nantie ni mama yuli dunia bunyi tibarupo wanike la yantia liapo nibwa wani tidim Burkina Faso jaba nani bupuba batani ya yema katani utayeni katani mubarma kapya suli kini tuwab lieba ke ni andwa mungwa kalitidim ya nini ibanke tiyelani antuguleni terrorisme nini ya yeni kwa tedieni ya nini nanti kitamura lu ya pendiyeni nanti coronavirus yeni ya samblini uroki gotiar la moko yapo kabawani ke lupundi tediem Burkina Faso ufi nini ono buni kuli kama ya nti tediem ya lupura ogo wani ke ya samblini nini wali kaya tieni buni beka bago tuguleni balo moko nani ono balo nini Burkina Faso mama bla kuli wakuni ndi katuno otweli limunga nanchete die mafulu minyale yani mbiro pugura wani ke yimban ke Burkina Faso tia dima nkaleni terrorisme abnan pen fulpo halu muga ba elieni ke lesa blini o mir sugli yani wakuli ya damba ampe ya njibu tabya nini yani mbiro pugura ya bumokuli Tija kwanda kadena tawa nini katwa mkaye umia la damu kwa posule yaba nini bidoja na nini kutuguleni la bono yapo umia banku suguli wani ke bunwa bama tiema mkuli ke nuba kunkaye bidoja na nini gwa ni ke mpomo betalenti ali kaba torba lumban piala kani free torba mbagwa yani ti bidoja na yani yani ngurugo pura udurugo wani ke litimani bake dum babon kyanga ni bodoja na ya nini kutugule ni ndwa man kai ma myapo la po unia yakunti ni alanti aja kwanda nantie tum Burkina Faso ni buli kutani ni mabu na ya yema kutani swale ni tija kwanda kalimu ali namba twa fala ni bono kulu chuni munga ya ndurgo pugura ya ntela to ba nini wani ke banka ni chagale yani ke kwa jese sa yeli ituli kuma alimba tema mkuli ni ndwa mungwa kali ante mudi murme ya nini lesen blini mkuiba nani yer mama oyereke ya ntuli mbiye mbuya mkwate die nini kitangu alo lante coronavirus yene umia Burkina ni bulu kule umari ni bwana ninga ni balo umbli abal mama yakulu ngare mbal mama ketena free kwa pare ni buyambu yeni ojandi ya ndigo pugodantie ina fiani yaba ni ban piatu ngama kutune la yembu juma yani njaba ni mbupuba ya ndigo pugora oyete bindi mbani ke kusiya ko dan toya pa halbon kiala kadingo ngambi kantiamo binne kona ka babon kiala binne muaka ni kitarum na ka chwa biri ipar bon kiala lesen blini binne Burkina Faso ntena nya ka tuno tuno lunga kan free person tijema mbaka funda ya ntia doja na nini kanini ya rekano ba lentiali kanan lanan free tori mini na ndaindi takwani kabamu ko ma bamba tema mkule ka tore la damba Burkina Faso ni buri ogota namboli kaba fundi tiba ya yimpo nessa blini o tiere ya gamman tiene bili pinkilo o pili ndara le dali nessa blini ni bonkila dan gandi wani roki nessa blini o dugo wanka mutugana ma tuni halal ma kalan do kare Burkina ni baya demokrasi tuni nunga nessa blini wani ke o palani halbon kiala
burkina be mu kulpo kalma betale antiali ko wani ke la ta gan ma wa tuwa nunga nango tiene liapo o jandi politique tieba o jandi burkina be mu woni kuli ya ba yini ne ya ba yedde kuli o jandi bu kuli ke jandi ya nti ku maswaru ni ya ba je janti ni ya ba ke mutigan mituni ngama o muko ni chopo pa malio udingo swari ke jandi ya ntiti ja kwanda ke jandi ya charli ngangali ya nti mutigan po nanti sini ke bukulu china ni ka swambu tuone yani mpura ya atigan ya nini udingo tiari tipira ya nimpo mitimu pia mne ke tipira ya nimpo gandi amabo wane ke parda yeni ba yeni bijana ba halwon kyanga ba tina ni ha ya bin ko nepo ni bonon ba tuone lunga bijaba nyambu fuba ya san bilini ban ke wani roki gota ne antiali ko ba wani ke ya jani na chini ni ya ba ku mun tibu tana demba yini ni ke denu ke dango yeni o deni ba halban kyala kalma busta basuma ke ni wala o ni ba wamba watina chini kule ya ban ran panipo ku soni o tuole ni nunga ke ndi ni wali yeni na chini bebe ya mwalaka ni wali yeni tibu kina be mukuli ya mwale liapo omia tentanta yemma kitayelo niwali anini ke on tuya la tije Burkina Faso po no bonku nchuo lunga ke tije Burkina Faso batwa ya doro ya dima mpia nentiali kaka periswaliga nenti on jagala ya ntite tije Burkina Faso po le assemblée wani ke osuma nenti le Burkina Faso mu bwoni tayini po ni biyan tangama po osuruke batani ko soli tuwali kali tuwali mo ba tuwani nunga nantie wonni yala yanti di Burkina Faso po nasin bilini osuruke ubaru ba tuwali ko go juri nan lafiya nantie won po yanti ngale yanti di Burkina Faso po nasin bilini woro ko durgo wani ke ko yintini ania ka tuni o tuwele lunga bijara na mfuwa nime nditie mtala bali ka ba soni ipo nan tuwele ni tidi mampia baru ka tino banfora dima ya nini tingwar na lafiya zinjire ati Burkina Faso television ni saw anizanora yani ati soti mnachu azano na iwe agbali za atasoba ati to na i Arokmar Christian Kabura oza zelo koko banfora tempo na eso a Burkina Faso bir ni a bir bele na be atenyeru poa a trete na aeroport wulake ati soti mna agbali za atasoba zano na ire anya o intel na koti eti tertiero keni abel demza na deanu ir atite o promea o chana ye item na ko Burkina Faso bi ebeto murita e purtara e ayu ilanvoro kolepoa eke atisoti ni wachuya na male abanfora tempo na i akaskad na tewa o bebu wulke o item na wulke ti sokati na ngota prome atite o kin nidara e ayuna erbir zupe ina ngota nomina tina ngota to laute wulketi in tembe bibi buza na toso bazuaza ayuna nikorbe tipone abaluya bena bole a covid-19 na bebe sanle aptitude anyovura o chana boko le turu a erbir zupe e chana le bole a Burkina Faso birza ebe to ngota to zeli a yel feri anya biza na i nikurbe tipone a yambaro na beka atitimpwa e alle ewa otieke anireza soke belieri abe iri e milieri abe yan e alle sauna atina to ni disu kuta to la ufurita e de a ersota apro be ati bibieza no vuru po
ale pele pa o chana le zele a gouvernement ni a Burkina Faso birza a ni be zana be abe nombore a bembeza demi to me ale ala sewa ale ya o gula ke a to ko tonde ni be wa bono ira bi ni dataria ale sawla o bono wulka Burkina Faso ni birza a bembeza betari abe yin soro cham letter abe yin feri ale de soke andirsa unito autonomy alle ala sewa atembirza to ni di atole pour chala le wulke ati Burkina Faso te ben avunya ben abole ban sayelu saharien poa alle wula ke atan yume amin anya andi kurbe na kure andibe abemne zore bere abetinwa alle o yeke ayelinya o be ibum benana to saudi anya abelu o bobo puri akum abeli dem zanakbi tuni ni kurbe beya ngbe pole poa o chana mile puri asojari tiponi pole benaka ir be bole a volontaire mine abe ir ar nation zeri zeb asan ir yo waaw aéroport chala wulke a Burkina Faso ni bureza pure be ni barka yaga atone be na tone abibi vieriza cham le zele anna ngunsa uto ku abeli dem na pawli ani zawle a sojari tuni ani kurbe ngbe pole poa abelura o vieko be yiri abeli dem na zo ber abe tembi abe yiri tibe aziyoro vura ale pole poa o wula ka gouvernement tone na so alizi zabena bevura abe ngovuro to cha kir me alle ala sewa eke be chana mile jire alle bena nato abele lep abe tempo ti vure a yambaro poa eke au aéroport wula ko chana le vure mure a sojari ni a volontaire mene bela saw ir arabieza zebi ani kurbe be ya yambaro ato le wa ati tempo ale a gouvernement ko bieza bobo po abe tuntumbu to so ni be abe tumi ato ken me alle bela boba eke au aéroport chala le wulke a yelia a Burkina Faso ko to tioni bezebi ani kurbe ale pole pona ona chal bantar bemi a lankwe ya bela bole a G5 Sahel poa buzana na to so abeto launjotar to zebi ani kurbe be ya yambaro atole wa avunya bena bole aban sahelu saharien pole poa eke au aéroport chala mele ertikeni abalu yana pe atitu atuluchu po ayuna abe bole a covid-19 eke uyeke abalwa ube ime ubare abalu chana be ati Burkina Faso tempo o bobo boli ani bureza beto beru adotari na wul agbekeni alebena na to tu zeri abalu ni anya abelura o purina adotari tiponi abeli demza na nye bonke abalu ya o kurena emmbor abibieza sane andibe yone akpon abalu otoyi ati tempo ale pour uchana ile mure pure abeli demza na sone a Burkina Faso ni alibie au nidar chenu pole poa ale pure uchana le kesizana ayuna sewa asa wan yaga azira mine abemine kopo azira mine mia asa yele yaga abelura onyena boke abe ime yel urana abe ime adenu sobanye o bobo bole abeli demza namme abe yiri abaronne bi azir nami abaro lumbori akwo bebe yaga beto gir boya ku be mwa bunza na to so ayele anya ataw ire atitompo ayumi yumezai eke obobo bolbe abeli dimna kare ayiri meriyele polepoa ayam bela mi gulbe ebe tuale tombe abe yiri ato viela bemi tu a ale bekeni ne bunza na to so aptiwa to bari ni ayele anya o chala le erso a Burkina Faso birna be aten yorwa wula ke apelu chu abibie lizeri ayidaria na datola a votre mala atiton anibe ka ir atuna emle ka ir ati deputeri ayele na tu me alle ana boba awula ke ati Burkina Faso tiompoa a démocratie pen yige vla alena onye bonke a benadeni gul abelidim na poni abelidim na bepoa o tieke a in yemuna ayele zana ya emparo poa o pure a Burkina Faso birza bena ban a awli bonne bena boba ale pure o chana yeke sizana o bobo mbure andi bureza abelidim zana il ar tabazwaza a politique parti ani zawle law tipone a sokra poni be ni a propre ni bere za na iri arson a votre anya a emparo poa au aéroport kana le mbure a sojari ni aseni na chori a votre yele anya awato ivla a emparo poa cham le pure a Burkina Faso bariza na son a toni anya atoto o kana le pure a beli dim na purika a votre ato ivla abe bole a observateur mene yi a Burkina Faso ni a tenyoru poa a belura o nyena boke a tomina to a in yambaro ni wontar po a benu o bobo pure a Burkina Faso bir na be a tenyoru a denu sobanya
bena pro a Burkina Faso vote report e a belora o chamna le tertiero keli abel din na betro pro a vote report e yike ayume angbare na wara a gouvernement na wa e fo kirka alebena na I anibe be na betro pro a vote report ayuna abenu wa pro a vote na wara pro ake uyeke ati soti mwachu agbalizata zamna ire abafura tiompo anya o in bom o boru tu pour a Burkina Faso bare a Burkina Faso sonde type nation ati teni a Libye a o PNDS tome polepwa e a belora uyeko pour na a Burkina Faso bi vla bena saw le ka iru o to le dani a Burkina Faso te ayume anu anya na wara polepwa eke a Europe wela ke sizana a in nofo ni tieruna bede dolo eke o teke umina tuna me alle anibe na tieria a njautarpo ati wa to lawme ati Burkina Faso te eke a Europe wela ke sizana yambe ni sokir be pona tina to siri njautar me ati te a demokrasi to bebe a yamparo to bebe e o purina andibe za ebe chuyani e chamile yeke o boku zeli anangutsa o to so ati Burkina Faso o chambe a yamparo ko nekena hiseni ampen sunu so fone fo e don't mande se gans agbarni ke su pronsimien de mo se di bande panan de hani yenan pantere di eri su kontin rock Mark Christian Kabore di pro agbatemna ami afora se di to de ka mo se bande panan de hani yenan pantere di sasso ndare pere ato banfora sapuno ami tamanala de tamana to ne anamile afwar sidu tora da kafo ma wono nani di wono nani da blo ananga agban de pana da ka de hani yan ban tere di we kole ye da ka we dun tamna de supuno ayena bo ni ke di le cascade de ban wuto sa a bolbola de moto le cascade ban sa na bolla o hamete me yura torgo pone ato sa metimira da ka bo pierare monke supu dar han ke se do wan course du to no na ka pera ko keran wen covid-19 hanke da ka ana kota blahno we bar yoro kamwa kono hel ko yera wo fasi sipuno so fle kasi do bia sipuno so do tom se dim puno angal ekolo de awirse du tura da ka fo CCD tanane aboda ka de sitense bar yoro ka monke doni tombi ke huara ke so do na mo wa gen wo pie de ka so poda na puno alonke ke so do da ka wo puno ba forse dira puno angal ekolo de mo amine timile de ka asore wona da ka sidira mpone abor da ka supuno se gal ekolo si yina boy ke so do da ka mo wa tun ka sido supuno ne ana gal ekolo wo tenane supuno san ke sidira san toka san kabka se pa hubo da ka se fa ha sidi be fro hora se mi temna san ha ka san hiel tebla ka no afa si supuno sido biel ke so do da ka san hinka bobo sidi ndo mantindi tele da ka supone a hanantien fo supuno se be fra sidi supuno sangal ekolo de ere di so un trovu na fangara ka se dike doni nyanyan di de ka tebla solo wa han petubu no so han tu eke dawere no sapat no halelon kan kulate no han hatebla no da ka supo ke yi ampuno sa agbafrdi de ka da so de ka de ere do kike so dora do un na da ka so do no biel ana lika pone akwa hobor ka gbafra se di apno angal ekolo da ka da so ma ke doni le paplo di tiban lera kike so dora da ka paplo di tira banyira ga da ka fo wan kile le banyira da ka di wan kota bla no di dara fule da ka afa wai di no da ka sa fule agal a hakpi no da ka mo fule agal a ha pakpi no da ka yiri do ni da ka bubo di toda jojo no chire da ka de mo di tebla ke hande da ka fa na ha vun da ka sa agal wo no na be chada were do puno akure da ka pera we da ka sorosi a pera sandar ma no da ka police no agbana wo forest no tebla ke we fo pera we da ka mo proni we ke jire wo pera we da ka fo mo jire we ki horara de mo amene timile da ka agala da ka fulwe da ka we mo fana ha da ka sa puno adotom we ka le don ha blo da fana ha vun sa agal da ka sidira ta hora da wanki da ka fo akire na so so e ka no da ka we fo wo pera we de so da ka mo de hantale da ka fo mo ke doni ki ke so da ka una dina we ke so so we ke wo pera ko na tabla pe no da ka tang bangile we da ka wo puno wo pese da ka proport
de abure ami timira da kawo agala afuora da ka tabla wira han kesidora da ka fo dum hon yimo wa tun sido pone a welen supo da wira da ka supuno a yibo kesidora da ka da soro hari kinkin wa hin mo konu soro so hino da kana mo watna wenten hino mo wa buru tiba o jor kesidora upuno wono na be kidawira da ka kesidora da ka upuno welen da ka fo wo fara ka damira ga da ka mo G5 Sahel da kanan kuyen da ka apera tabla e don ha blo da no da ka kuyen upuno wudo tom da ka welen na be kidawira si supuno so hamantin dira de mo amene timile da ka agala so ko program wen COVID-19 don kon kompo lon kesidora papa ha ke do da an ko tabla da an be tabla no da ka de mo gufo no no ro da ka o pa ho ke yira da ka fo adon tom a wo ba ho yira je cho para bobo e kola nan puno a leta black ke kesidora de afore we fo de ka mo won pe no de ka de asura wutuvu sagba yo da ka mo ye uson wan cho da ka wuje ko polera am purene apeki ke sidora da ka da so ban ka ke sidora don non pampar da ka tangba ine bobo de mo tangba ine ka gokol tie no da ka de puno akwe de ban yira ko kwe ne we himo atwo da ka sidora puno ne kuti black we da ka da so we kale da ka hanyon pampara au so wan to la wumbo sun to da ka we hine da ka mo atwo gufo na to da ka su puno to black we da ka wo hiel we da ka fo wo hiel wuti we ban yira da ka su puno wo ye boy ke sidora da ka da so botrike iri da ka po orwe novan o bi pele nyu wurle da ka ke sidora da ka on falle yira gbare yudi puno a to da ka bo wa for afore we hana party politique we don we han kan kula chu hora da ka pera si duto mo wakila sai a puno a chu votra da ka di puno a pe da ka bobo de afora we don tangba foda continental da ji continental dar no da kana si duto ra fo mo kila lona so bar yu da ka du puno a nanga tenantibil ke tenan aka el ko da ka da afora we don musun dara da ka ku yandu puno a don tom da ka de we ke ina ju votra da ka di bu fo di puno a pe de aso mo votra da ko na chu da ka president na deputy no na ka ye fo di puno a pe da ka di la a ji we ke hande plus one penu wo ji mo tribunal ku dana la no ho da ka do fora we ke don si to handi pe hona da ka we fo bare yo a chu di puno a pe da ka fo di do fora force di to ke handi pe hona pera se dara da ka fo mo chu ne di puno a pe da ka da so da ka mo we ke kusin na musmo da ka ke Burkina Faso de puno a do tompende so hora se dira gbe fora pona forte blache we da ka fo da so ne ha e clone ne ke butuna on tuna yen ya mo di ke una pona chu ka una bare yo gbe fora ka du puno di peki ke IPE ke se do da ka si puno si na boy de order tamana da ka si president Roch Marc Christian Kabore to ne le da ka sa agba America si dutora fo puno woni da ka upenu da ka di aso tangban jlewe da kan to mbukewe si puno sangal e glo se di gbe fora Ngana bakwa mbene nyi Burkina Faso television za necha ga konda e bonza ka woni den kala be jontani janda ba no keto wono no bla murga ura la konda no ura cho wasai yo nyi no Burkina Faso cho chinchunu mu chimse kini ji du leta du no sai yo nyi bimbinga ko no cho che balmo Roch Marc Christian Kabore no wone nko nyi Niger ande ncho libi sari mi yel mun blu nyi ni to eni ya woni cho chinchunu bi ni shishal du chimse shebe kini ji ta du no ne se mi kene le ro ba no wone no la divo po nyu nu cho ne eta donomu zaninji Burkina Faso cho libiga kulele garbibe opo chinola wono tinyi duwe ni cho de ni jelmo yila ni yemblime ni ne a cho chichuni chimsi chesni jita dono banfora no dolma yo ni wo région de Cascades we no jini ta dono ne ene kane lierwa ne vali woni na pani chinne yasunu lu no Burkina Faso cho wa wono to ovuye no mblu ni cho libini ni e go nyiri to ba vureta dono mo ji ni cho chichuni chimsi doleta dono no o ni du
nde chimpo ola wono botunu wono be chini Burkina Faso cho wono to fu yene zunire tabara wono ta dunu nde chini ko no COVID-19 ta dunu wono nyere ni kanel wono lero ne cho bia ba ndo bo kwa ga kulele ogo modon so wore no o che jordon wotu muniga so wono mobu nde li bia li bundal se chesa wono ne ndi chini emi ta dunu wono ta dunu cho wono muniga wono ne cho wono to fu yene o je konere ta dunu uwa ne ni yene bli ni gene ya so wono ne na ramemo loga ko modon so wono ler ntuntuane nde ntoro mo ngene terano mo me yirma na modon so wono ne ke do muniga no wono ni wore nyidi ni do yu chire ni do jimayu sana wono ne shando do muniga ko ngako wono ro fo chene sar mimi yemi ble nyin kanen bel ne ya woni cho yemi chinane Burkina Faso cho libuga kulene ne lo muduga ko dan ne ku sunu so woni ni woni tuntuni tam madwa so tumu oni no ble ni cho waroma wono to fu yemi nde ya gane wore cho meta dun mu winya do ni mo gotene ne eza su ble go woni ne ne mimi yemi ble ni kanen le Burkina Faso cho libuni lo mo ngo je ni je wono so lo ni madwa so tuntuni tam madwa so tumu muniga na ga ko woni na tabane ne yalmo nemi yere min sulim blu ni ayo ni jakbe wonene libina no yini bina nyiri chimene wono bi bansa yelo sayele ne no ayo ni cho mi wonene remewe sayo ni je bina mangele li bi ono guli bi tadru mu wonene ewe je na guwi ezane chi ne ya wo duane nyewe jalawe li bi ono wore mbele mu ne pe wo julu duane ne me chinane emi kwa ne me ayo ni no wono chi li bi shosho ne duro jesuwe o mo je jeso dowe muni ga mo wono var oje mbli nyere mi ga kule kondana dure ba maya sai zan kan bli ni wonene de li bi ne ya wo li bi wore ne ta dunu mu ni jomi ga kulele ganza nu li biwe ga kulele bo chuni ya oni tan kuli china bande biwa po chulo bu nde li biwa no tuntuma ne rememo muni ga mo vani chomo nu li tan oni ta dunu mu yene nzan suli ne nu lo yini si wona epe elbo sazuli biwa ba chima mone ene ya tan kuli china ba li fuere biwa ga kulele li na mu wasene ya no gwi ta dunu mu salmin kwan min sulum blu ni woni ne de bibe bono durbe yembe gesame libugine go me yila yemi yirmin san sulum kanum bli oni gouvernement libi tadmu ma wona wora ndo ko wono ti muni ga so woni o kore biwo mi bi ono dure tadmu no kol nyumu ene mi yembli ni ni nan taren pia ni tarama wora ne muni ga se o ga kulele wono ka konvo gese e tadmu we ni duwe ene ya o dosunu we ene mi yirmin bli ni ji inkanin ji ene ya o tenkuli china ba tadmu bi opo chulo tunu ninji lugar san woni bli ni ona wora ko woni muniga so woni o sembe o tunu woni revochene ta du suma revochene tunu te la vochene mo ko kuyila la woni piatu woni mpaba sanzan woni ni ayoni de dano ya voje so obeja ya so woni suli oyo ta du no nye de mi yemi ko suli mun bli ni e go ta bane Burkina Faso chone wora nde chimene do ta du no la mo woni so woni wo jili bi ono guli mu mbli ngere mi go suma yu obeyila ogono no tungu gluko no bio G5 Sahel mu ezasuli ke no bio communauté internationale mu blinu no tundara mega kulilo la obu andeli bio no gulibi tadunu muniga yizula kaba ni cho etadunu uwa c'est rock ma Christian Kaboro l'emblemi go COVID-19 et tout nous tu as donné Marseille qui n'a rien t'as donné nous emblemi go on est go yele remeyi le Burkina Faso tu as libuga kulele so wono nyanyani no vormo muniga se o mo wono no jichimi ene t'as donné nous achichimi yo emblemi ni cheli biga kulele ono tindonwa o mo no se ni Burkina Faso tu as libini otumani me wono ro vormo ngan so emblemi ni de se kenyo doldende ayo ni de se kenyo doldende se ne cho jijanu mi e jajijanu kwa ne lu libi jisete yemi yemi blu ni mi okonde na dire na wore bimbinga ko na madwa sana ngare nyini yemi yemi blu ni mi wel biwe ga kulele bio no jajo ne jese we no jo ne mi kine we moto mo gam lemo san kan lero me so wono ni nyani yero no blimu ayo ni libi ko furnyana re mi mo blu libi no ka jo jese wa o yo ni jani be chanya sa yemi yemi blu ni gouvernement ne wore nda go wone ela wone suli epia nya konde na dire ma wore MSC muniga so ko ngako me wone ro fukine sare la vochene mo ko woni so li bio ono blinyani no formo so wono torme muniga so ko ngako woni vochene se go no Burkina Faso cha bia bio woni chimene do amila ayo ni November china do ni shile ndere lia ore do nyum nimo obio no yal piele mo vo ne ko siam mo de bio no yal ovo ni chonyane ta durmu mo piele mo obiga koto do ro ore se ni blinyero ka koto chine de mi ga ko ne yar blu oni ni cho ta durmu woni o blane ya osura ni yuyene na she
ne o donyo mu meta do muzmanu we woni ni yilen kan yan bloni nyiri ta po me yo ni go donyo mu jemo o bloni o men kan piele se ndan me ga bioto wo donyo mu o yezma piaya yala bemu o woni o chemu muniga se kongo ko woni vo chene ne ni yilen sulim bloni ni cheli bi ga kulele o to tuntuno rememo bi o woni ne ya o patisi a woni mu eza sulili fuare karmi chena wa lili puri libi ayo ni ga kulele o po chinu tu muniga donyo mu woni mu to chene bla yeni yaya ni yeni consolable ni ji ni a otenkuli chenabe biwe ni donyo mu yori a oseni libi eza sulili bi wa kulele to to po chi otu muniga kunga ko me woni ro to chenemo san sulimi kan chi libi bi ga kulele ono sene wa ne ya o bi ono sene mando soro ande se bimu eza sulili bi ga kulele to bojonten onyi donyo mu o shi jeso do awu inde bi o shi ni chimeni ni chichimu bomo ayo nyere mi kulele ra sen kunga ko me woni ro to chene november chena do ni shi liende relieta do mu ne ne yele mi sulimi ni ego tere woni ta do mi ngini ni kunga to mu iyo ni Burkina Faso cho libi o ma woni o cho do oti muniga za woni tebe ono yalmo o mi chichimu ma woni o chi tebe ono yalmo yene o ta don so lu shikman bonko mpabaya le ni yemi sulimi ni go eli bi o woni ko Burkina Faso cho bia bia woni kwanu mu ni cho mi ga kulele le bana ayo ni no to ne yero to bo to wore do nyamu memo eta do mu sembli ni woni ne ndeli bi no yo no to bo wore do nyamu memo le ni yemi bli ni ma wore ndo ko woni muniga so do nyamu mo benta kwanu mo so lu go ko mi woni bo to wore memo e ni yemi bli ni ngani yalmo sani yase lugako kongo tono dolmo lugako so woni zara mimo michirin china e me yelmi sulim bloni tebara benta kwana ma wa wora do ko wona ma se no Burkina Faso cho biaga ko ne o muto ma wora do nyo ni meta do mu san ko sulim bloni ni cho chunu mu chimse sheba se juita do mu nkono ntoro me dani me mani nchieli biga kulele na bana nchendo awa o senna wa Burkina Faso senna wa bia wona sulu sen pende sa me wona to ebejimu e me yelmi ni nchieli Burkina Faso cho biaga kulele na bana gani ya wo go so jena ka ko mo chini la woni bonto ji de Burkina Faso cho ye ne binan nu ye bara ben eta do nu e me ye no mbli ni ro ni mo na folo opomo o me ye ni cho mi ga ko no bana yo ni go cho do ma woni o lu Burkina Faso cho eta do nu e me ye ni consul mbli ni ta ro woni mo on la chi go kulele so wono sen do ne mu ga ko so ma ko woni ro fo chine ni cho go kulele ne bana ndo yu se I woni e chimbalu Burkina Faso cho yu abache an bana Madonna la ko fo selenye wa sanye ka sa wa de kibur ko kala ka bedon la pelbi wa kibur bi ko la wa sene wa Burkina Faso wa gon wisi berla bala wa le posor wa zonke wa pale wa Burkina Faso wa nyina njana bola a boda wa Burkina Faso zamane be wa kibur kelenke wa le se wa ko kala wa président du Faso Rochma Christian Kabore abomenda pelo wa gonwisi berlaba wa zonke wa pale akeba cascade wa région na benke banfura gone ana yanya ma le posoron ke kana wa Burkina Faso no ngose berbala belenke be wa biko kele ma sa gugurba je mi wo mina yobo mama beto wa gan le bula angwa dwa sa barka je gugurba je be wa min keran la mi wo min dona ayobo mama beto be wa zonke le bien ko asa fuje be wa min kelan tumone sena go ga gana pelo wa Burkina Faso papa dieta na mi gon si te monane sampare ma be wota se wa mi nanane ki ne yobo wa gan gana na wa zolia bel wa pale ayanya ma yogi gana mbo benga gana do be wa si kel wa pale mi nanu to ma ke yobo benka wa monati janan kane nyete ndo na le ko no wo wa mi kel nya salon wa yobo kel gon na ma be to embo wa Burkina Faso tama kwa na ka zamane ma be wa mi kel ntuma asafu diene asa usi do anfo ten au se nyene man se to ne wagan nyana njana to kunane nsentele yobo ato ansen gan nyana njana la mama beto en sodo manwo njini mpa kwa la kajinya manjigane mana mena be to en don bula en yol bon gol baye be waso nkalan la bela ya nya mo gan pantuma ne G5 Sahel jana wa kiwin kalan tuma na kakun
ko wa Burkina na man to yobo mama beto e be wa minin kala yobo wa Ghana wa Sahel Ghana tuma Ghana ambola en yobo be wa minin kala lo yinye bola so aye wa Burkina Faso aye Ghana pantuma ne belta ma yi au so do ayanya be wa sin kala wa pande me mingi ganye ngwane be wa sumu jana kala ma sa fo je na tan fo ten mi men do ne ke na madin ba ade ya ndo militaire la hala ne min kurla be wa zo kala no bola na jana madin ba ma sa la nyanko mi wa minin kala tuma bola en geger ba ye mama beto en so do yo ne jinya wa Ghana bola awonye ne also do afo da zo wa goro men tuma be Burkina Faso wa goro men tuma be no yo bobi ko tuma wara na do mal ko wa Ghana la mama beto wa Ghana bola wonye ne be ko do also do abuda wa gegirba wa pale ayanya mo marsa muini COVID-19 be da wa Ghana abusuka kala adoba sa giga ko sene ma goro no yo kono ko wa Ghana nyana njana na sampare mi men ke yo bo wa gegirba wa pale ben ko wa do wa ko njana ne nan jinin ko mama beto e minin kirsiba ma sha barka je be wa minin kalan tuma ne nsema ne ke ne yo bobi ko tuma wara bel ma sa usi de non je wa Burkina Faso zaman tuma la wa COVID-19 kala atonya ambo wa Ghana ma mo wa docteur mbo bo men ko wala yirla mo ko be wa yirin kala le mama beto o bolo kamba be wa dikel Ghana o bola o kamba be wa buskel Ghana o gigirbaye agwa anyangwa kurla wa yogi gamen mbo do wa yogi gan kele no bo wa buskel wa pale ma yan kuruba wa Ghana wa belen ke ma sam non je zaman tumela mo sodo on ko be wa dikelle wa Ghana wa adwen wa to wa Burkina Faso ni anala wa adwen wa Ghana do na jinya wodon wa pale wodon to do wodo aben o jime nya mama beto wa Ghana bola wonyene bel ma sam non je Burkina Faso ni den tumala ndo do aben no go salo en ngo ko ngo kan mi anlo o bolo wa Ghana le misalo o do awo be wa dikelle nyaku mama beto wa Burkina Faso le demba yane yinye yane o bolo wa Ghana sawo de lo o to wa Ghana bien ko somborane bel ke wa president du Faso bola abwa nanje kel wa Burkina Faso zaman den tumala atwa na Burkina Faso atwa na Ghana ko sonne ma sale jato min tuma Ghana bekyo alama nya abuda wa voto boki akeba November mo le wa fo papa wa pina cadre que tuma do so be wa voto boki ale ne député voto bo ne président wa voto bo bel wa parlement sa barka je Burkina Faso zaman den tuma ne me wo mine yo bo maman toi be wa voto boki ale bien ko asa fo die seni jana man se mena ke ne be wa voto boki ale yorombo asa fo die wa Burkina Faso wa goro mane mi mena ke yiru ko mi mena ke no wor ko maman be to wa di kele yigel bula bien ko asa barka je be tumane asa usi da barka je wa Burkina Faso ne den tumane wa tanjana ne la onyen kolene man tuma yobo maman be to be wa voto boki ale bula anjana so borane ko fo kun ko ne tana la wajije tuma la nyan kosi mi bala sa fodi min tuma ne bal do nye wo Burkina Faso nyan la wa yobo wa gan la wonye wa pane bal ma sa no je wo soto ngo kongo me men tuma ke no so na la basela na se bo no si le sur ko se ke kwa sel ma se bo la gan ke nyena bo asa o se no je Burkina Faso nyana mala manango wo kongo ko la ka sene o bolo yobo wa gan la be sela wonye lo o dije tuma be ta se men we ne yije mama la gan la wa pale o bolo bo waje kele nya konsomborane ko fo kunone mama beto wa gan bola a bien ko belenke wa president du Faso Rokma Christian Kabore ato amba fora gan pelo a bola be wale jakel wa Burkina Faso zaman tumene a aussi do nonje min tumala mala barka de Burkina Faso gana la barka da wa zaman tuma gana mama beto wa gan la bola agwanye ne o wala o sodo dinya o wa gan misalo menino ntwa ba ko sane yibo wagale yibo wajangwale balke masa barka je ganne anon je wa Burkina Faso la mo sodo yobo wagan le bula a bien ko somborane alama nya anonda la barka da wa Burkina Faso gana la barka da wa Burkina Faso wa zaman tuma gana atwa njana mba wo ba ala onon gwanna min tumala belenke wa president du Faso Rokma Christian Kabore wa kiburla dadarala wo gwa won ko kala azana gum ba fora gana cascade wa region a compter wa 11 décembre kana ben ko wa Burkina Faso wa gomisi dar la bala zone kana wo sa wo ko kala mo jona la ka semen be ka jatan ka to ko wa foje kana wo no si do gwa la wa ko sa be lo gele ke wa kibur ko sa ne ke fo barka